Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembahasan berikutnya rihlatuhu al-ula ila Syam thumma qadahuhu fi sabilir rizqi. Rihlahnya atau perjalanan pertama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju negeri Syam. Syam itu sekarang mencakup daerah Palestina, Yordania, Syria dan sekitarnya, termasuk Israel kalau kita ngakui. Tsumma qadahuhu fi sabilir rizqi. Kemudian bagaimana susah payahnya baginda Muhammad SAW dalam mencari rizki. Nanti beliau juga akan menulis beberapa pelajaran yang diambil dari mengapa kok Nabi susah payah dalam mencari rizki ketika masa muda beliau. Walamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam min al-umri 12 sanatan safara ammuhu Abu Talib ila Syam fi rakbin lit-tijarah fakhadahu ma'ah. Walamma nazala ar-rakbu Busra marrau ala rahibin hunaka yuqaluhu Hayra wa kana aliman bil Injil khabiran bi syu'un nasraniyah wa hunaka absara Hayra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu thumma iltafata ila Abi Talib faqala lahu ma hadha al-ghulam minka faqala ibni faqala lahu Hayra ma huwa bibnik wa ma yanbaghi an yakun abu hadha al-ghulam hayya faqala huwa ibnu akhi qala fama fa'ala abuhu qala mata wa ummuhu hubbala bihi qala Buhairah sadaqata farja' bihi ila baladihi wahdhar alayhi yahud wallahi la in ra'awhu hunna luhannahu syarra fa innahu ka'in li akhika hadha sya'nun 'azim fa asra bi Abu Talib aidan ila Makkah. Jadi dikisahkan ketika usia baginda Muhammad SAW menginjak 12 tahun, maka paman beliau Abu Talib mengajak baginda Nabi safar menuju negeri Syam untuk berdagang. Nah, ketika tiba di satu daerah namanya Busra, rombongan ini menjumpai salah satu pendeta terkenal di sana, namanya pendeta Buhairah. Beliau sangat pakar masalah Injil dan persoalan-persoalan agama Nasrani. Kiai gede lah, kiai ini Nasrani. Maka ketika melihat baginda Muhammad yang masih kecil ini, Buhairah tahu ini mesti Nabi dengan melihat ciri-cirinya. Dan memang ciri-ciri Nabi itu menurut orang yang tahu betul-betul nampak. Mulanya Al-Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi wong Nasrani asli nih, saking detailnya sifat-sifat atau kriteria baginda Nabi di kitab-kitab mereka, itu sampai seharusnya mereka mengenal Nabi itu seperti mengenal anak mereka sendiri. Saking detailnya sifat-sifat Nabi di kitab-kitab terdahulu. Mulane pas delok Nabi Muhammad kecil, iki Nabi. Bahkan saking detailnya pas ditanya Abu Talib, Abu Hayra takut dengan Abu Talib, sopo iki? Maka Abu Talib ya dikira nggak ada apa-apa, ya langsung aja anakku. Karena memang ketika di Mekah, karena dari kecil ikut Abu Talib itu nganggep Kanjeng Nabi sebagai anak dhewe. Jadi wis dianggap ibni. Akhirnya ditanya, "Sapa cah cilik ibni?" Maka pendeta langsung gak mungkin. Iki mesti dudu anakmu iki. Akhirnya Abu Talib bilang, "Iya, memang aslinya dudu anakku. Iki ngono ponakanku." Oh, langsung ya. Nah, iki mesti bapaknya mati pas cilik. Oh iya, memang betul. Ayahnya mati ketika ibunya hamil. Ketika ibunda Nabi Aminah hamil, ayah baginda Muhammad Sayyidina Abdullah wafat. Terus pendeta ngomong, iki engko dadi wong gedhe. Dudu bocah biasa iki. Usulku ndang balekno ning Mekah, aja sampai teko negeri Syam. Nek sampai ngerti wong-wong Yahudi dan wong-wong Yahudi wong usil-usil, malah ono apa-apa wis go mulih ae. Akhirnya beliau tidak jadi
ke negeri Syam, balik ke kota Makkah. Thumma khada Rasulullah SAW yastaqbilu fatrat asy-syabab min umri, fabada bisa'yi lirizqi wa raha yastaghil bi ra'yil ghanam. Wa laqad qala sallallahu alaihi wasallam an nafsi fi ma ba'du kuntu ar'al ghanam ala qararita li ahli Makkah. Wa hafizallahu min kulli ma qad yanharifu ilai syubban min madahiril lahwi wal abath. Qala sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an nafsihi ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah ya'malunahu ghaira marratain. Jadi kemudian beliau balik, akhirnya kerjanya nggak jauh-jauh di sekitar Mekah, ya kuwi gembala kambing. Bahkan beliau cerita sendiri, dulu saya sempat gembala kambing dengan bayaran beberapa kirot. Kalau sekarang itu kata para ulama 5 kirot itu 1 gram. Jadi mungkin bayarannya mungkin beberapa gram emas begitu. Kemudian beliau juga mengatakan, saya ketika waktu muda, kata baginda Nabi, saking bersih Kanjeng Nabi ku kepingin lalai, kepingin nom-noman bahasane saiki. Wis seumur uripku ketika muda cuma 2 kali saja. Saking khusyuke Kanjeng Nabi. Dan 2 kali ini pun semuanya dijaga oleh Allah. Kullu dzalika yahulullahu baina baina. Tsumma ma hamamtu bi hatta akramanillah bir risalah. Sing pertama kapan? Qultu lailatan lil ghulamil ladzi yara ma'i bi ala Makkah law absarta li ghanami hatta adkhula Makkah wa asmara biha kama yasmuru syabab. Jadi kejadian pertama ya jeneng Kanjeng Nabi ya, namanya juga anak muda, maka pengin ya nekani acara nom-noman ngono lah. Maka Nabi mengatakan, "Neng konco jogone." Waktu itu yang jaga beberapa orang. "Tolong tugasku gantenono ya. Aku pengen neng Mekah, ini neng acara neng ono. Neng kene acarai ars, acara kawinan. Acara kawinan gak zaman jahiliyah saiki padha wae, mesti isine rusuh. Isine rusuh. Sing non agama ya joget apa dangdut, sing agama ya kambusan padha wae. Rodok-rodok ya ono. Tapi paling sari-sari pangga kisro. Ini kan zaman biyen yang ngono kuwi. Maka Nabi pengin ke sana. Lah deladak lagi longgoh krungu fajalastu asma fadaraballahu ala udhuni. Tahu-tahu Gusti Allah kayak nutup iku mau hiburan-hiburan musik-musik haram tadi. Fama ayqadhani illa hurrus syamsi. Juk-juk keturon tangi-tangi wis awan. Itu kejadian pertama. Lah kejadian lagi tsumma qultu lailatan ukhra mithla dzalik. Wa dakhaltu Makkah fa asabani mithlu awwal lailatin thumma hamamtu ba'dahu bisu'in. Thumma ma hamamtu ba'dahu bisu'in. Lah di malam berikutnya pernah ada acara lagi. Ya ngono meneh, aku pengin nom-noman lagi. Tibae keturon maneh. Lah pas 2 kali gagal, are Kanjeng Nabi kuwapok. Wis sekate ngene-ngenan meneh. Nah, akhirnya sampai beliau diangkat menjadi rasul, wis gak pernah neh apa istilah lagi nom-noman. Jadi Masya Allah, ini ceritanya jadi mirip cerita Kewisiron waktu di Mesir juga sama. Pernah beliau itu dipaksa sama beberapa temannya, dan temannya kebetulan Gusnya sungkan ya, dipaksa Gus gak nolak. Gus kesel di Surabaya kono. Oh tar-tar Gus. Dipaksa nonton ngono kuwi lah. Lah nyampe sana ya maksa. Pas masuk tempatnya langsung keturun. Itu pun ketika balik kamar itu beliau langsung mau nangis, terus nggak mau ngobrol sampai 3 harian. Pas ditakoki koncone apa kowe nesu karo awak dhewe to. Kata enggak, aku nesu karo awakku dhewe. Di wonge dijaga ngono. Ning perkara-perkara sing elek ngantuk, nek perkara sing apik melek. Nek enggak dijaga kuwale. Nek dangdutan melek masih aja ngaji lagi 5 menit skronger. Al-ibar wal idhar. Nah, sekarang pelajarannya. Apa pelajaran untuk Kanjeng Nabi harus susah payah itu apa? Kan bisa saja Nabi dari kecil langsung cara urip enak kan iso ae Gusti Allah ngono. Di antara pelajarannya
Lagi. Az-zauq ar-rafi' wal ihsas ad-daqiq alladzani jammalallahu ta'ala bihima nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana 'ammuhu yahutuhu bil inayati tammah wa kana fil hulwi wasyafaqah kal abi syafuq walakinahu ma in anas li nafsi al-qudrah 'ala al-kasl hatta aqbala yaktasib wa yajid judhah li raf'i ba'di ma yumkinu raf'uhu min mu'natil infaq 'ala ammihi ila akhir ibarah. Iringkese untuk melatih Kanjeng Nabi bagaimana punya perasaan. Jadi Kanjeng Nabi itu kan diurus karo pamane. Lah nek umpama Kanjeng Nabi gak gelem ngewangi pamane, marah leyeh-leyeh. Iki justru jenenge wong gak peka. Eneng pamane sing ngopeni entek-entekan ngurusi dheke, wonge malah rebahan. Kan enek juga sing model kok ngene kan. Sing ngopeni masyaallah ngowoyo ora karo-karuan, biayai entek-entekan. Sing dibiayai malah turu. Lah Kanjeng Nabi gak ngono kuwi. Pamane dagang ning sam melu dagang. Upamane kerja ya melu golek ditulik dhewe. Nah, padahal kata beliau aslinya paling beliau bantu tuh enggak terlalu banyak. Long cah umur 12-13 tahun. Cara kerja ya gak patek maksimal. Tapi walaupun itu ini menunjukkan bahwa Nabi itu memang digerakkan oleh Allah agar punya rasa empati. Cara ngono peka tinggi. Dan ini salah satu sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul gak peka karo umat ya buyar umat e. Umat ini neraka semua neraka kon ora urus. Mulane dilatih dari kecil. Kemudian yang kedua, wa tata'allaq bi bayani naw'il haya allati yartadhiha Allah ta'ala li ibadihi salihin fi darid dunya. Laqad kana sahlan 'ala qudrah an tuhayya lin nabi wa huwa fi sadri hayatihi ila akhir al-ibarah, walakin al-hikmah taqtadi minna an na'lam anna khayra mal insan maktasabu bi kaddi yaminihi wa liqa'a ma yaqtumu minal khidmah. Jadi yang kedua, pelajaran yang kedua apa istilahnya itu, untuk mengajarkan bahwa harta terbaik manusia adalah apa yang ia kerjakan dengan tangannya sendiri. Jadi kerja sing paling apik apa? Kerja sing dikerjane karo tangane dhewe. Arep gak jaluk-jaluk. Ora ngandalno duweke wong liya. Mare Kanjeng Nabi dagang, ya dagang. Angon wedhus, ya angon wedhus. Apa me? Ben ngerti nek sing paling apik harta ya harta iki. Hartane wakeh tapi hartane pake. Ya gak keren, ya karena ngono gak keren. Hartane wakeh tapi hartane bose, ya gak keren. Donatur lah istilahnya. Hartane donature, ya gak keren. Mending sithik tapi kerja. Mane Allah kayak menggerakkan Nabi untuk kerja. Makanya yang sebuah hadis juga begitu. Kerja terbaik adalah kerja yang dikerjakan oleh kedua tangan. Ini susah payah. Bukan kerja dari pemberian orang lain. Pemberian tanpa kerja maksudnya. Yang ketiga, di antara hikmahnya, inna sahib ayyi ta'watin lan taqum li ta'wati ayyi qimatin fin nas idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i ta'wati ala asasin min atayan nas wa sadaqatihim. Untuk mengajarkan bahwa dakwah agama, kerja-kerja agama itu tidak diasaskan, tidak didasarkan pemberian manusia. Ora proposalan, nah jenenge piye bir. Ora donaturan. Jadi agama kuwi asase apa istilahnya nek Jawa Tablik korban. Asase kuwi korban. Mulai Kanjeng Nabi ya entek-entekan
rekoso ket cilik. Bahkan ketika di Madinah sifat Nabi itu kayak tampak. Ketika ada orang ngasih tanah secara cuma-cuma, apa kata Nabi? Enggak, tak tuku nih. Di Masjid Nabawi kan tanah pertama. Itu aslinya pemberian, Nabi enggak mau. Enggak, mau aku nek dikai tuku. Jadi bondo. Ini memang istilahnya karakternya itu dari kecil begitu itu. Karakter wani rekoso. Ini penting karakter wani rekoso. Soalnya oleh gak wani rekoso, akhirnya bledok. Akhirnya nipu kono, nipu kene, kerja cangkem lah istilahnya. Enggak, Belanda itu juga keistimewaan kan. Belanda keistimewaan. Pasti bledok itu loh investasi bodong bangsa ini lho. Nek kono ngemis bangsa ini kuwi. Bukan berdasarkan keterampilan dan kerja keras. Lah kuwi sing diingkari karo Kanjeng Nabi. Mulane karo Gusti Allah memang ditakdir ora kok neng kehidupan yang mewah. Dan rata-rata ngono. Mulane kadang-kadang kiai sing sugih-sugih saya dapat cerita dari Gus Kausar atau Peloso. Waktu kakak saya sowan, beliau bilang, waktu saya nikah itu enggak dimodali sepeser pun sama orang tua saya. Padahal Yai Huda, bapak beliau masih hidup, itu sugihnya gak karuan. Ketika itu mobilnya banyak. Fortuner saking okehe mobilnya, sampai kadang-kadang lali nek duwe mobil kuwi. Iki tahu-tahu ada tagihan pajak apa mobil iki lho. Aku duwe kan. Lah Pak Rabi gak dikai apa-apa. Dikai motor siji iku pun bukan pemberian, utang akate. Tapi tak utangi kok nyicil. Jadi kadang-kadang ngono kuwi. Jadi latihan mandiri. Latihan rekoso teko nisor. Soalnya nek wedine nek langsung umpama kayak duit langsung, walaupun enggak salah orang tua begitu pun enggak salah, monggo-monggo yang duwe kok. Terserah. Cuman dikhawatirkan engko duwe karakter miskin. Jadi miskin itu sebenarnya bukan masalah duit. Miskin kuwi karakter asli. Nah, karakter gak gelem rekoso, gak gelem mujahadah. Senenge rebahan, maksane ngono kuwi. Lah iki karakter-karakter sing gak apik. Sing apike dididik piye mujahadah. Kaya dene Gusti Allah didik Kanjeng Nabi. Kemudian kisah yang kedua tadi yang sangat penting ketika Nabi ada keinginan untuk nom-noman tadi. Ini kan kadang kan sepintas loh, ono Kanjeng Nabi kok pengin nom-noman iki piye to? Kata Syekh Ramadan Putih, justru hal ini menunjukkan keistimewaan Nabi. Karena mutamatti'an bi khasaisil basyariyah kulliha. Wa kana yajidu fi nafsi ma yajidu kullu syabin min mukhtalifil muyulat al-fitriyah. Jadi keinginan Nabi nom-noman ini justru normal. Nuduhne Nabi ki menungso sempurna. Nek Nabi ku khusu wis belas gak kepingin nom-noman belas kayak nek kerentek, kuwi malah gak normal. Mulai Nabi Yusuf ketika melihat Zulaiha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Di Nabi Yusuf ada ham juga. Kata para ulama sebagian tafsir ini kan versinya banyak. Sebagian mufassirin bilang loh, ini justru normal. Nek Nabi Yusuf iki ndelok Zulaiha sing wayune kaya ngono kok gak nek ham. Ndelok Zulaiha karo watu padha berarti gak normal. Oh, apa ndelok ayu aku wis ndelok wedok padha kabeh. Lu gak normal. Ya kayak Nabi Musa ketika ditakuti ular melayu wedi. Nek jarine wong Karkun lemah iman. Jamaah tabligh sih lemah iman lho enggak. Nek sing ulama mufassirin lho enggak, iki justru keistimewaan. Nek Nabi Musa iki gak wedi, kuwi malah kaya cah cilik. Cah cilik lho dikai geni, ya malah ate dicekel. Gak wedi karo geni, gak wedi karo iki kuwi. Lho bayi karo kalajengking gak wedi. Karena uteke gak normal. Ketika orang normal ada bahaya ya melayu. Nah, jadi sing cerdas ngono kira-kira ngono. Jadi Nabi Muhammad kok ada keinginan waqt hamam tuh loh. Nabi Muhammad pengin nom-noman juga. Lho normal. Nek Kanjeng Nabi kuwi hausus gak gelem melekan, gak gelem delok-delok ini malah gak normal. Mane kepingin tapi dijogo Gusti
Allah. Aku bedone nek dhewe kan pengin terus brosok. Kan pengin bablas gak mentas-mentas mari. Sampai tuwek koyo cacili. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, annallahu subhanahu wa ta'ala qad asamahu ma'a dzalik an jami'i madahiril inhiraf wa an kulli ma la yattafiq ma'a muqtadayati da'wati allati hayya Allahu laha. Fa huwa hatta indama la jilatihi al-wahyi aw syari'ah allati ta'simuhu min al-istijabah لكثير من رغائب النفس يجد عاصم آخر خفيا يحول بين وبين ما قد تطلع إليه نفسه مما لا يليق بمن هيأته الأقدار لتتميم مكارم الأخلاق إرساء شريعة الإسلام واجتماع هاتين الحقيقتين لديه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن ثمة عناية إلهية خاصة تسيره وتأخذ بيده بدون وساطة الأسباب المعروفة كوسائل التربية والتوجيه. Jadi Masya Allah, ini juga menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi kok iso istimewa semacam ini dijaga. Ini menunjukkan memang ada campur tangan Allah, istilah kasarnya, tapi keapi kata-katanya. Maksudnya itu memang Allah langsung yang didik Kanjeng Nabi, bukan melalui media-media lain. Cara Kanjeng Nabi nggur gondelan pendidikane pamane gak mungkin seistimewa iki. Sore sak hebat-hebate wong tuwa kuwi mesti kalah karo anake. Sak ganas-ganase wong tuwa, sak ketat-ketate wong tuwa, nek Allah gak nulung ya mesti lolos. Juga peraturan pondok, sak ketat-ketate koyo apa, masuk di absen ping 1 ping 1000, ya pangga eneng celahe. Itu wong tuwa, makane go sairan kadang-kadang nek wong tuwa ngwale masyaallah suwoleh tapi anake gak gelem ngaji, gak karuan. Jadi memang begitu itu. Iku manusiawi. Orang menungso saya hebat-hebate ya gak bakal iso ngontrol anake 24 jam. Lah Kanjeng Nabi sok dadi Kanjeng Nabi memang ada inayah ilahiyah khassah. Tanah yang dijogo Gusti Allah. Ora kur kandhalno paman atau kakeknya. Alhamdulillah sapa sing ngerti Kanjeng Nabi cara melekan bengi-bengi. Kene sing ngerti masih pamane kakek kan ngerti. Tahu-tahu dijaga oleh Allah. Mane ndonga supaya anak dijogo iki penting. Mulane kadang-kadang nek cerita kalau saya Wahab Sya'rani sama terus Imam Suyuti juga pernah duwe anak ino wakal. Wis diatur gak karu-karuan wis gak kena. Kemudian ketika dipasrahkan pada Allah, wis tak serahne ning jenengan ya Gusti, langsung anake tobat gas domeli. Anda kadang-kadang itu kita ngatur karena ngerasa di pengaturan dhewe wapi. Tadbir ya dhewe ape diuji ngono kuwi. Iki lho. Nek kowe ngandero tadbirmu lho. Lon, anak buahmu ora karo-karuan, lu buling-buling. Delon santrimu, delon anakmu. Ini kadang-kadang kita ada satu keadaan ini kudu masrahne ning Gusti Allah. Tapi aja terus pasrah tok gak diatur anak ini tak pasrah ning Gusti. Anak ibu sing ngalor gitu. Ya tengah-tengah, ya diatur kemudian diserahkan kepada Allah. Cukup ini.